Aming adlaw mga Kristohanon, nan ko gusto i-share karong kahaponon, no. Kay I really feel bad today kay akong na-realize nga daghang kog panahon gihatag atubang diri sa internet, although uban na may kahimuan pag panginabuhi, pero most of the time daghang kog oras matag sa internet nga wala na ko tagayin panahon ng Ginoo na nga as a Christian gusto na ko i-share nga gamito na to ng internet para mas spread ang gospel, mas spread ang pulong sa Ginoo, dili lang kay si tagatubang sa mga butang usahay nga ulay pulos man nga. I hope nga kita matag-usan nato maka realize nga matatag panahon labi gamiton taning platform nga maka-spread ta sa the good news.